अपना बेटा मेरे जिगर के टुकड़े ना जिगर के टुकड़े ना रो ज़ैनब ना रो हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो ज़ैनब ना रो मेरे जिगर के टुकड़े ना रो ज़ैनब ना रो मेरे जिगर के टुकड़े ना रो ज़ैनब ना रो मेरे जिगर के टुकड़े ना रो ज़ैनब ना रो मेरे जिगर के टुकड़े ना रो ज़ैनब सरकार मेरा सफर है, मैं मुस्तकिल सफर करता हूँ। पंजाब में तो जहाँ से मर्जी उठाओ और 14 नवाब खान बरामद होते हैं। मैं कोई बड़ा पढ़ने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा हूँ, मेरे घर का ये जिक्र है। माँ की तरफ से इमाम अली नकी और सरकार की औलाद, बाप की तरफ से इमाम रजा की औलाद में से बचपन से सिवाय नौहे के और कोई काम नहीं, दीन सरवर नहीं जानता। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो मुझे बुलाते हैं और इस अज़ाखाने में बड़े बड़े नवाखानों के दरमियान मुझे पढ़ने के लिए बुलाते हैं। उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनसे मेरा कोई वादा नहीं होता और लेकिन मेरे पोस्टर छपवा देते हैं। इस वक्त भी पूरी दुनिया में 17-18 जगह पर मेरे पोस्टर हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह भी सैयदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मैं जिस जगह आ जाऊँ समझो नदीम सरवर का वादा है। चाहे मैं जख्मी हालत में हूँ, मैं अपना वादा जरूर निभाता हूँ। किसी और लालच के लिए नहीं। कोई गाड़ी नहीं लेनी, कोई बंगला नहीं लेना, कोठी बनानी नहीं है तो पैसा काहे के लिए जमा करवाएं। अल्लाह ने जब इतनी इज्जत दे दी है, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखो मेरे भाइयों, जब वहां पर मोमिन पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि नदीम भाई नहीं आए तो हजार तरह के ख्यालात और शुबहात पैदा होते हैं। आपको बीबी ज़हरा का वास्ता जो बात असल हुआ वो बताया करो ताकि हमारे बच्चों के दिल में ये बात ना आए कि नदीम भाई यूं नहीं आए या यूं नहीं आए। मैं मिंबर पर हाजिर नाजिर जान करके इस बात को कह रहा हूँ, जिंदगी में सिर्फ 2 जगह ऐसा हुआ है। एक दफा अल्लामा तालिब जौहरी साहब और हम इस्लामाबाद की फ्लाइट लेट हो गई, हम नहीं जा सके। एक दफा करलाई की एक मजलिस थी और इस्लामाबाद की वही फ्लाइट और हम लोग की फ्लाइट कैंसिल हो गई क़िबला कोहर की वजह से और हम लोग नहीं जा सकते। इसके अलावा मुझे कोई और प्रोग्राम याद नहीं है जहाँ मैंने वादा किया हो। और मैं जी सरकार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस मैं इस मिंबर की कसम खा रहा हूँ। तो इतनी बड़ी बात कर दी कि मेरा कोई वादा किसी से नहीं। हाँ मेरे किसी दोस्त ने किसी से वादा कर लिया होगा मैं ले आऊंगा तो ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल अल्लाह आपको शाद रखे। सबके दुआ करता हूँ जहाँ मैं नहीं आया अगले साल वादा करेंगे इंशाल्लाह, अगले साल उनकी मजलिस में आएंगे। अल्लाह सबको आबाद और शाद रखे। जो भी है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इस वक्त क्योंकि बहुत सारे सुन रहे हैं। अच्छा अब मेरा साथ देना कि करबला में जब शाम गरीबा होती है सरकार, ये मंजर और भाई अपनी आंखों से देखिए, अभी करबला होके आए हुआ ये मंजर मैंने अभी देखा। शेख गुलाम हुसैन साहब की मजलिस में ये मौजूदा देखना। अगर माँ मेरा साथ आपने दिया कि जब करबला में शाम गरीबा होती है तो काफिले बनी असद के मर्द मेरी तरफ देखो, अपने हाथों में इतनी लंबी लंबी शमाएं हाथे थाम के आते हैं और उनकी औरतें ख़याम गाह हुसैनी के बाहर बैठ जाती जहाँ मौला के खैमे करबला में लगे थे और एक सदा बुलंद करती है या हुसैन की 3 बारी। अजब सदा है सरकार, अजब सदा है। 3 बारी सदा होगी, फिर मातम होगा, फिर रुकेगा, फिर मातम होगा, फिर रुकेगा। लेकिन एक वादा करो पंजाब वालों, आज मेरे साथ करबला वाला मातम करो क्योंकि वहां पर जगह नहीं होती है, इसलिए 2 हाथ का तो मुश्किल होता है। वो ऊपर हाथ उठा के अपने सीनों पे हाथ मारते हैं और जब हाथ ऊपर उठते हैं तो वो एक अजीब मंजर होता है यहाँ से वहां तक देखने वालों का। अब जो भी जिस जगह खड़ा हो तमाशाई बन के खड़ा ना होना कि इस तमाशाइयों ने मेरी ज़ैनब को बड़ा रुलाया, मेरे सादात को बड़ा रुलाया। मातम किया करो, जवाब देते रहा करो मेरे बच्चों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें भी देख रहे हैं जिनको जगह नहीं मिल रही है मेरे बच्चों। अब या हुसैन की 3 बारी सदा मुझसे सुनो, 3 बारी आप जवाब देना। जो पीछे आदमी तक हाथ उठा के या हुसैन की, और बीबियां या हुसैन की सदा दे सकती है। मातम तो कर रही होंगी बेटियां इस वक्त, बहने मेरी, ये या हुसैन की सदा जब होती है तो ऐसा लगता है किसी कोई माँ है जो अपने लाल को रो रही है। कितना गौर करना, ये मौजूदा आप देखिएगा।
پہلے 3 باری مجھ سے سنو، پھر 3 باری اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کے گریے کے صداؤں کو مولا قبول فرمائے. ہم لوگ شام غریبہ میں جائیں، بیوی زہرا آپ کے لال کے روزے پہ ماتم کریں. اس سال مجھے بلایا گیا ہے کربلا، انشاءاللہ مولا کے روزے پہ آپ سب کا سلام دوں گا کہ جن کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. مولا ایمان سجاد گوا رہیے گا. میں سنو میرے سے صدا، پھر ہاتھ بلند کر کے آپ نے یا حسین کہنا. پہلے میری سنت کو سنو، پھر پنجاب والوں اسی طرح صدا دینا جس طرح پنجاب کی شان ہے. 3 روز کے جلسے اور یہ لوگ نہیں تھکتے، میں نے سنا ہے. یا حسین، ہائے ہائے جب شام غریبہ میں یہ صدا آتی ہے، یا اب اسی انداز سے ہاتھ اوپر اٹھے گا اور نیچے ماتم کرنا. ویڈیو بنے، دنیا کو پتہ چلے کہ اکاڑا میں کربلا کا ماتم کس طریقے سے ہوا. ہائے ماتم روک دوں 4 مصرے کرنے کے بعد. یا حسین اسرائے تیری جباؤ، یا حسین کے رسول خداؤ، ہائے سر سر نیتا تیرا در بدر دے گئے پانی یہ جباؤ. بے کفن معاشر میں سر ہے باری زہرا ہے بدن چھوڑو جوان تیرا ویلا. آگے پیچھے نیچے بولو ماتم روکو. یا جزاک اللہ جزاک اللہ. یا ہوتا ہے کربلا کے اندر. قبلہ جب ماتم ہوتا ہے آنکھ اپنی بند کرنا، ماتم کی صدا سننا اور ماتم کرتے رہنا. یہ سید آپ سے کہہ رہا ہے. اگر اتنا سا بھی تصور آ گیا نا ذہن میں کہ میں مولا کے حرم میں ماتم کر رہا ہوں، ہائے 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 خدا کی قسم نسلیں بامراد ہو جائیں گی، نسلیں بامراد. میں ماتم پیش کر رہا ہوں. خدا تمہارے ہاتھوں کو کبھی نہ تھکائے. اللہ تمہاری شانوں کو سلامت رکھے، تمہارے شانے سلامت رہیں گے. میری بیٹیوں کو جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں ہم ماتمیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں. خاموش ماتا میں نواز دشتے بنا کر بنا، کیوں ہوئی دور و جفا کر بنا، کیا تھی پیاسوں کی خطا کر بنا، کچھ تو کہہ کچھ تو پتا کر بنا. اپنے مہمان پہ یہ وقت شبانی کیوں کر جس کی ماں کر کو مہر میں ملا. ہاتھی کو سر مل گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. پیچھے کچھ گیپ نظر آ رہا ہے ماتم کا. آج کوئی بھی کہیں سے بھی آیا ہے، کسی مذہب کا بھی ہو، یہ سید وعدہ کر رہا ہے ایک دفعہ تو حسین کا ماتم کر کے دیکھ. مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے. اب ایک مصرع بولوں سننا. ایک فقیر کہتا ہے سید بادشاہ ان لوگوں سے بولو نہ مانو حسین و امام، چلو نہ مانو حسین و امام، نہ مانو حسین کو نور، نہ مانو رسول کا نواسا، مگر اتنا تو دساؤ کہ شریف آدمی تو تھا نا. اب جس کے نسل میں شرافت ہے وہ جہاں جہاں کسی مظلوم کا ذکر ہوگا روئے گا ضرور بابا. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپتا ہے، پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں یہ کہنا پیغمبر سے کہ ہم عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. قبلہ مسجد سے
صاحب نکلے کہنے لگے سید بادشاہ ایک بات بتاؤ یہ آپ ماتم تو بدعت ہے ماتم کیوں کرتے ہو سنا لاجیکلی آخری مصرع پڑھوں گا ماتم آپ کو دے دوں گا یہ ماتم کیوں کرتے ہو ماتم تو بدعت میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر جا اور نکڑ بیٹھے ایسے کہنے ہاں میں نے اس نکڑ سے اچانک